ना सिनि बबग्रा 2024 नि 2 मार्च जे त्रिपुरा सायकट खाइमानि त्रिपाक्षिक जे चुक्ति ओ चुक्तिनि बिसिङाव একটা অন্যতম চুক্তি হংখা ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস ঐতিহ্য তারপরে কালচার বন রক্ষা খাইনানি গাকাই আবনো যদি চুক্তিনি যদি সয় সয় লাইবুমাং খাংকালাই তিনি কি ও চুক্তি রক্ষা খানে जों दाबि खाइमानो 108 বছরনি सिनि त्रिपुरा राज्यनि लाइबुमा बेखोंजाक हेरिटेज बिल्डिं राजबाड़ी पुष्पबंत बनो तिनि रांनि बिनिमये किसा सुजुग सुबिदानि बिनिमये बिश्वमताम तंसिं सेमिया किन्तु साकाव जेनकपानि जराते अब आइ खयै सिनि इतिहास ঐতিহ্য बाय गोरोंजाक तामनाय ই পুষ্পবন্তন টাটা কোম্পানি থিনি সারা জীবনের বাগে ইয়াফারে রিমিয়া অব চুক্তি বাই খাটিয়া একটা হেরিটেজ বিল্ডিং পৃথিবী ব জায়গা দं দেশ ব জায়গা দं হেরিটেজ বিল্ডিং ন একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থিনি ফালাই রেমানি রাংনি বিনিময়ে রেমানি ক্ষুদ্র একটা স্বার্থনি বাগি রেমানি ओंखायनो आगामी दिनाव उज्जयंती प्रसाद যদি অজাগে তো 200 বড় আজাগে যদি 5000 आं চাকরি রেনাই 5000 কোটি টাকা রেনাই হিংকাকাবা তাহলে উজ্জয়ন্তী প্রসাদ তো आं 7 स्टार হোটেল খাইনানি বাগে যে কোনো প্রতিষ্ঠান নং ফালে রিমানো আবংনাই ঠিক আরে কিছু জিনিস দं আবো রাংবাই পাইমিয়া ইতিহাস ঐতিহ্য হুকুমু আবো রাংবাই পাইজोंनाया आबो सम्मान आबो आइडेंटिटी अबायसिनि गर्बंग अहंकारंग नंगबनो 200 जन आरे 200 जन त्रिपुरासानि चाकरिनि सामुं कक्रिया जागाव त्रिपुरा राज्यनि बरर 200 मतो ओ होटेल सामुं तांगानि मानि मानो त्रिपुरासा तांखेता म तांगमाननाय होटेल बय बरजोर मैनेजर गिरि তারপর নিনে ওয়েটার এই সামংসারা তাম তাংমাননাय জায়গা ননা জায়গানি জিএম খাইনাय 50 লক্ষ টাকা বেতন নানি রেজাংनाय যা চাকরি ননা জায়গা রেনাय কাজে রাংनि বিনিময়ে তো অবাহাকে ইতিহাস ঐতিহ্য ন जों চিরজীবনী বাগै ইয়াফারি মিয়া অব অত্যন্ত খাখামানে ক आं तो खाखायाव अननाय শুধু কি আবো নং চুক্তি খাকে ইতিহাস ঐতিহ্য রক্ষা খাইনানি বাগে ইতিহাস ব জাগাবো তামুং তখন রুতুকারি বন রক্ষা খাইনানি দায়িত্ব গ্রহণ খাইদি যদিও চুক্তি কার্যকরী কোনো সুযোগ প্রক্রিয়া তাই পর্যন্ত 6 মাস কক সাকা 1 বছরের উপর তকা আবন কার্যকরী খাইনানি কোনো ধরনের মারি তাইবো নুকজাইকো কিন্তু ঐতিহ্য ন ধ্বংস খাইমানি মারি কিন্তু একটার পর একটা নুকজাক দंखा পুষ্পবন্ত ইতিহাস ন ধ্বংস খাইনানি মারি নুখা চিবরি মতাই সদরদাপ্তানি যে জায়গা একটা সময় সদরদাপ্তা এলাকানি যে জায়গা অকুপাইড খা কিছু ব্যয় মানে ব্যয়নি দখলদারি ও জায়গা ন খুব তাঙ্গৈ নক টক তাঙ্গৈ ও জায়গা তংনানি ব্যবস্থা খাইকে বামফ্রন সরকার ফাইমানি ইয়াগল ও জায়গানি যারা বেদখল খাইনে বন বুজুগৈ টুজুগৈ যে কোনো মূল্যে বন ও জায়গা থেকে उच्छेद खाई दिनै आजागा राजबाड़ी कासामनो साजगै अजागा चिकनते कैसा तामनाय म्यूजियम खाई राज जयदेवनो साजग गुजुगै जा मानसा खाइनानि चेष्टा खाइया दिनै ओ जागानो पर्यन्त नों हेल्थ डिपार्टमेंट नों तामनाय अकुपाइड खाई पर जुर जबरदस्ती खाई दिनै जागाव ओ जागानि चन्तेर गसिया नारायण गोसिया सदे देवतावाय जरा तंगनाय चिबरी मताय जरा करनि तने के कैसे पनि गोसिनाय करे जोर खायो जगा चिबरी मतायनि जगाना दखल खायो नतिना जगा हॉस्पिटल माने तमो सारी चिबरी मतायनि का একটা पवित्र स्थान जों बोसा बोते न लखं पवित्रता रक्षा खायनायनि बागै
पाप मुसुनि बागै केबो केबो थांलायो सुरिलायो ओ जागायाव नोंतिनि हास्पाताल खुलुगै जरखाय जागा तो खाय हास्पाताल खुलुगै तामसिनाय गोथै कमक फायसिनाय सनचि पनचि फायसिनाय डेलिभारिं सिनाय पवित्रता रखांनाय इतिहास रखांनाय ঐতিহ্য रखांनाय आबोनि बागै चुक्ति मानो अरे बताऊंबा अरे 26 জানুয়ারি प्रजातंत्र दिवस सारा भारतवर्षनि प्रत्येकटा राज्यनि बरक दिल्लीओ जा जा राज्यनि इतिहास ঐতিহ্য हुकुमनो आजागा प्रमोट खायो ताकलायबो थांगा काहामको सिब्रि मतायनो रगैया जागा त्रिपुरानि डेभलप बारि खेक्या खबैनो खातुमाने क किन्तु और बाहायनो सिनि ঐতিহ্য सिनि इतिहास सिनि हुकुमनो जागा बिकृति खाया अरे नोंगो जागा सिब्रि मतायनो डेभलप नामका चन्ताय गालाम सिब्रि मतायते हिमलायख्या अरे डेभलप साका मंच साकाओ बो जागा नों सिब्रि मतायो दामाल नित्य जागा बो बायकरें जाक दं सिब्रि मताय दामाल नित्य वानजे बसुनि कालेबारिनि मुसामुंबाय सिब्रि मतायनि बो जागाओ करेंजाक दं तिनि नों मंच साकाओ सिब्रि मतायनि बसखांगो नों दामाल नित्य जागा मसाने ककलाय इतिहास ঐতিহ্য रखांखा हुकुम रखांखा बतामो जुदि मोसाना कलाई खांकाय सावन मासंगो सावन मासो लाबां जों रंलायो लाबां जेकुनो एकटा नित्यनि मान खामो नित्य जुदि रेनानि नङा गायवा किन्तु जागा तामनि बागै दामाय दामाय खायनो का आलादा खायतो कोनो असुबिदा करे सिनि त्रिपुरा जवान जे बसुनि हुकुमनो जे रमति सानानि त्रिपुरा जन कालचार हिसाबै जेकुनो मंच जेकुनो स्टेज खायबानो किन्तु नों त्रिपुरा सानि कालचारनो प्रमोट खायमनि जागाओ ओ जागा बिसिंगो इंकाबा ओ सद देवता त्रिपुरा माने सिब्रि मतायो ओ जागा दामाल बो एकटा अंश आबो हाके नों फरक माने कनि चुक्तिगो तंगो ঐতিহ্য हुकुमनो रखा खायनानि आर नङा जागा हुकुमनो बिकृति खायो हुकुमनो दंस खायनानि प्रचेष्टा सारा ताम सानाय दसाला बनो जों केबो केबो पगि थांगाना बिप्लब देव मुख्यमंत्री माने पड़े सिनि राज परिवारनि बरक बो केबो भाषा साहित्य ककतां कगलो बाय करेंजा कगलो बाय करेंजा से जागा निने तामसानाय बिचन्द्र माणिक्यनि बुसाजक कवि अलंग मोहिनी बो खरकसा राइटार बामफोरनि सरकारनि आमल पेराडाइस अमनि थेके मन्त्रीबारि रोड बाया निने आइजिएम हस्पिटाल आइजिएम चौमनि তিনি কোনো ককरै कवि मोहिनी आरो अलंग मोहिनीनि नामे जे लामा स्नामजाकमानि बनमुते खायै नों राताराति अबुंनि चेन्ज खायै श्यामा प्रसाद मुखार्जी नामे नों लामानो खायै ঐতিহ্য रखांखा ठीक আছে जों आस्थाबलनो स्वामी विवेकानंद नामे खायमानि ঐতিহ্য केबो केबो नष्ट खानै केबो केबो सिरिमखौ खायो जों साका अब खायनो साखामो किन्तु ताई बुइला नों तिनि ओ जागा अलंग मोहिनीनि नामे जे लामांखा ओ लामानो नों श्यामा प्रसाद मुखार्जी नामे नों राज परिवारनि कवि हिसाबै जानि मुङै लामा स्नामजाका ओ लामानो नों राताराति श्यामा प्रसाद मुखार्जी नामे खायनाय ঐতিহ্য रखांखा बांला मेथाइ कक दङ। आफुनि आचर्य धर्म अफरके सिखाव नों बोसोरदे
puno sade nang asta puni bakhi chirik nai rajbari biskanga khudia mosum mungni mutti kaiman khan chirik nai nangka josubon tamnai puspobon tono nang rang thiya phar nai nang chibri matai no nang mane bedokhl khainani sujog kare nai obo tongnani ঠিক কাজে আখর বখর जों समस्त दिक थिखनो बिसा बिश्लेषण खायै गुबैदा এই যে सिनि बगरा जे सामाने कक সেই মতে दा चलि दं अबनो जों बेबकना नायखलाय नांनाय अबनो कक नायदै